What is the sound of dog? Ano sa tingog sa dog? Kusga, louder. Aw, aw. Ano sa tingog sa sound sa miming? Cat. Yeah, yeah, very good. Okay. Unsay sound sa chicken? Tagtagaog. Right. Okay. Unsay tingog sa sound sa sa sound sa bird? Ha? Si sound sa bird. Ito ni fly sa babaw ba? Masa ganito? Unsay nam-nam? Nam-nam, dili man na nam-nam. Unsa man imong name? What is your name? My name is Zia Asriel. I'm 2 years old. Yeah. I live in Karkar City, Cebu. Yeah. Kabright sa palangga. Na bye-bye guys. I love you all. I love you all. I miss you. Na keep safe. Bye-bye.